दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में शेर खुदा हज़रत अली का कौल है कि बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ। इसका मतलब ये है कि इंसान की दुनिया में पहचान उसके बात करने के तरीके से होती है। ये अल्फाज ही होते हैं जो आपको किसी के दिल में उतार देते हैं, और ये अल्फाज ही होते हैं जो दूसरों के दिल में आपके लिए नफ़रत भर देते हैं। ये अल्फाज जंग रुकवा भी सकते हैं और जंग करवा भी सकते हैं। आपके बात करने के तरीके से ही लोग ये समझ जाते हैं कि आप कैसे इंसान हो, आपको कितनी इज्जत देनी है और कैसे ट्रीट करना है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी है और आपको लोगों को अपनी बातों से बांधना आता है, तो आप बहुत तेज़ी से ज़िंदगी में सक्सेसफुल और फेमस होगे। लेकिन अगर आप दूसरों से बात करते हुए खुद को बहुत ज़्यादा नर्वस और डरा हुआ शो करोगे, तो 90% इस बात के चांस हैं कि लोग आपको एक मामूली इंसान समझकर इग्नोर कर देंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आगे वीडियो के हर वर्ड को गौर से सुनना। वीडियो के ख़त्म होते होते आपकी कम्युनिकेशन स्किल 10 गुना बेहतर हो चुकी होगी, क्योंकि जिन ट्रिक्स और टिप्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उन्हें अपनाकर लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है। आप इस वीडियो के बाद और भी ज़्यादा ट्रस्टेबल, लाइकेबल और क्लेवर पर्सन दिखोगे। लोग आपकी बातों से इम्प्रेस होने लगेंगे और जो आपसे एक बार मिलेगा वो हमेशा आपको याद रखेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की जानिब, और वो है स्पीक लेस एंड जस्ट लिसन। दोस्तों, आजकल लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हर कोई एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता है। हर इंसान यहाँ अपनी ही सुनाना चाहता है, लेकिन वो खुद किसी की नहीं सुनना चाहता, और इसी वजह से लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। आप ये बात जान लो कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने से पहले आपका एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। आपको लोगों को सुनना आना चाहिए है। अगर आप उन्हें गौर से सुनेंगे नहीं और जिस हालत में सामने वाला है उसे खुद फील नहीं करोगे, तो आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, लोगों के साथ अच्छे और गहरे ताल्लुकात कभी नहीं बना पाओगे। अल्लाह ताला ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोलें उससे आधा। अगर आप सामने वाले की बात काट कर अपने ही रोने रोते रहोगे, तो लोग आपसे तंग आ जाएंगे और जल्द अज जल्द आपसे दूर भागना चाहेंगे। साइलेंट रहकर लोगों को सुनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे आपका नॉलेज बढ़ता है। आपको ऐसी बातें पता चलती हैं जो आप पहले नहीं जानते थे, और जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आपको किसी अजनबी इंसान से बात करते हुए घबराहट और डर बिल्कुल नहीं लगेगा, और ना ही आपको बात करते हुए ये सोचना पड़ेगा कि अब आगे क्या बोलूं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल टेक्निक की, जिसे सीखने के बाद आपके पास बातों की कमी तो हरगिज़ नहीं होगी। नंबर 2, पैरेटिंग टेक्निक। ज़िंदगी में कई बार ऐसे लम्हात आते हैं जब हमारे पास बोलने को कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस बारे में सामने वाला बात कर रहा है हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, और फिर हम हाँ, अच्छा जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसी सिचुएशन में पड़ो, तो ऑथर लील लाउंडस ने हमें ये टेक्निक दी है, पैरेटिंग टेक्निक। इसमें आपको तोते की तरह सामने वाले की बात के आखिरी 3 वर्ड्स को हर बार एक्सप्रेशन चेंज करके बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर कहती हैं कि मेरा एक फ्रेंड है फिल, जो हर बार मुझे एयरपोर्ट से पिक करने आता है। मैं सफ़र की थकावट की वजह से उसकी कार में ही सो जाती थी और उसे एक ड्राइवर की तरह फील होता था, लेकिन इस बार मैंने पैरेटिंग टेक्निक सीखी थी। नेक्स्ट टाइम जब वो मुझे लेने आया, तो मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ से आया है, तो उसने कहा मैं थिएटर से आया हूँ। तो मैंने भी वही वर्ड रिपीट कर दिया कि अच्छा थिएटर से। फिल ने कहा कि हाँ, बहुत ही अच्छा शो था, स्विनी टोड। तो मैंने भी दोबारा कहा अच्छा स्विनी टोड। तो फिल ने सारे रास्ते मुझे उस शो के बारे में बताना शुरू कर दिया। ड्रॉप करते वक्त उसने मुझे कहा कि आज तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, जबकि ऑथर ने ना तो कोई बात की थी और ना ही ऑथर को उस शो के बारे में कुछ भी पता था। आप भी इस टेक्निक को अजनबी लोगों से बात शुरू करने के लिए यूज कर सकते हो। नंबर 3, डू नॉट स्पीक आउट द कॉन्ट्रास्ट। नॉलेज तो आप दूसरों को सुनकर बुक से या इंटरनेट से हासिल कर ही लोगे, लेकिन उसे कहाँ यूज करना है ये सबसे जरूरी है।
کئی بار ہم سے کوئی ایڈوائس نہیں بھی مانگتا، لیکن ہم پھر بھی اپنے نالج کا بھرم کرانے کے لیے دوسروں کو لیکچر دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جو کہ ایک خراب کمیونیکیٹر کی نشانی ہے۔ آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ضرور ہوں گے کہ اگر ان سے کوئی چھوٹا سا بھی سوال پوچھ لیا جائے تو وہ لیکچر دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہے تو اسے ڈاکٹر بن کر مشورے دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، واک کیا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی صلاح بہت اچھی ہے، لیکن ذرا آپ خود سوچو کہ کیا سامنے والے نے آپ سے مشورہ مانگا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ یہ سب پہلے سے جانتے ہوں، وہ تو صرف یہ چاہتے ہوں کہ آپ انہیں ایک بار سن لو اور ان کا درد بانٹ لو۔ ایسے میں اگر آپ دوسروں کا سر کھانا شروع کر دیں گے تو سامنے والا آپ سے اکتا جائے گا۔ اس لیے موقع دیکھ کر بات کرو۔ بات کرنے کو کچھ نہیں ہے تو چپ رہو۔ بلا وجہ لیکچر دینا آپ کی ویلیو کو زیرو کر دیتا ہے۔ نمبر 4، ریکارڈ یور وائس۔ اپنی کمیونیکیشن کو فاسٹ امپروو کرنے کا یہ سب سے پاورفل میتھڈ ہے جسے ہر پبلک سپیکر ریکمینڈ کرتا ہے کہ اپنی بات چیت کو ریکارڈ کرو۔ کسی سے بھی بات کر رہے ہو تو اسے ریکارڈ کرو، اسپیچ دے رہے ہو اسے بھی ریکارڈ کرو، خود سے باتیں کر رہے ہو اسے بھی ریکارڈ کر لو، اور پھر ان ریکارڈنگز کو بار بار سنو۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ میری غلطیاں کیا ہیں، کہاں چپ رہنا چاہیے تھا، کہاں بولنا ہے، کہاں آپ ڈر رہے ہو اور کہاں آپ کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہو۔ اس سے آپ کو اپنی کمیونیکیشن کو جلد امپروو کرنے کا موقع ملے گا۔ یونائٹڈ کنگڈم کی پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ان کی آواز بہت زیادہ سافٹ ہے اور لوگ انہیں ایز اے لیڈر سیریس نہیں لے رہے، تو انہوں نے بھی اپنی وائس کو ریکارڈ کر کے سنا اور غلطیاں ڈھونڈ کر اسے امپروو کیا، جس سے ان کی آواز سافٹ سے بدل کر پاورفل اور اسٹرانگ ہو گئی۔ نمبر 5، ریپیٹیشن آف ورڈز۔ آپ نے کئی لوگوں میں یہ ہیبٹ نوٹس کی ہوگی، یا شاید آپ میں بھی یہ عادت ہو کہ بولتے وقت وہ کچھ ورڈز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ہاں، اچھا، جی ہاں، وہ ایکچولی یار، وغیرہ وغیرہ۔ ان ورڈز کے استعمال سے آپ کی امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ بات بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو، لیکن سننے والا آپ کے ہر ورڈ کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی بات چیت میں نئے الفاظ کو استعمال کرو۔ اگر آپ کو ایک ہی بات 10 بار بتانی پڑے تو اسے ہر بار ایک نئے انداز سے اور نئے ورڈز کا یوز کر کے بتاؤ۔ لوگ کبھی بھی آپ سے بور نہیں ہوں گے اور بار بار آپ کو سننا چاہیں گے، کیونکہ یہ ایک اچھے سٹوری ٹیلر اور کمیونیکیٹر کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے جو انہیں لوگوں میں اتنا خاص بناتی ہے۔ یہ 5 پوائنٹس آپ کو کیسے لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی پاورفل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔